दुनिया रे तैयारी होइतवा सबुठ दामी घर ना अमेरिका रे अछि ना न्यूयॉर्क रे अछि ताहा अछि भारत रे मुंबई शहर रे। नमस्कार बंधुगण, पुणी थरे आपनका आम चैनल को स्वागत। एही 27 महिला विशिष्ट कोठा होछि भारतर व्यावसायिक टाइकुन मुकेश अंबानीଙ୍କର व्यक्तिगत घर जहाँ मुंबई रे आंटिलिया नाम रे जनाशुना। केतेक आकलन अनुଯାयी एही घरर मूल्य $2 बिलियन अर्थात 15,000 कोटी टंका। केतेक लोकंकर मत जे आंटिलिया नुहे बरं वाकिंगहम पैलेस दुनियार सबुठारु दामी घर, कारण वाकिंगहम पैलेस र मूल्य $5 बिलियन, किंतु वाकिंगहम पैलेस होछि एक राजकीय संपत्ति, लेकि आंटिलिया एक व्यक्तिगत घर। जदि यह कहा जाए जे आंटिलिया दुनियार सबुठु दामी व्यक्तिगत घर, तेबे भूल हेब नाही। आलिशान घर एपरि कौन अछि जहाँ याकु दुनियार सबुठारु दामी घर बोली कहा जाए, यह आपण जानिबे आजिर एही भिडियो रे। एही घरे अनेक कोठरी एपरि अछि जार छातरे दुटी लेखाएं महला नै, जेहु कारणरू यह 27 महला कोठाटी 50 किंबा 100 महला कोठा परि लागे। आंटिलियार प्रारंभिक 6 महला रे एक आलिशान कार पार्किंग मध्य एठारे तैयारी होइछि। एही कार पार्किंग एरिया रे 170 गाड़ी एक समय रखा जाय परिबो। आपणक मध्य अनेक लोक जानिथिबे जे मुकेश अंबानी एही विलासपूर्ण कार बहुत शौकीन एवं तांको कार संग्रह रे 168 कार एवं मौजूद अछि। एही पार्किंग एरिया व्यतीत एही घरे एक कार सर्विस स्टेशन मध्य अछि, जोठारे केवल अंबानी परिवार गाड़ी गुड़िकर सर्विस करा जाय। यदि गाड़ी से यात्रा करने को इच्छा न हुए तेबे हेलिकॉप्टर विकल्प सबवेले खोला थाए, कारण आंटिलियार छत उपरे 3टी हेलीपैड मध्य अछि। कार पार्किंग एरिया रो रास्ताटी एक भव्य लॉबी को जाइछि, जोठारे गोटिए किंबा दुईटी नुहे पूरा 9टी लिफ्ट लागिछि। अंबानी परिवार व्यतीत जदि केही लिफ्ट ऊपर को जीवाको चाहंती तेबे एहा केवल सही महला रे ही अटकी थाए, जो महला रे काम थाए किंबा तांको एलाउ करा जाए। ऊपर 2 महला रे एक मनोरंजन केंद्र अछि, जोठारे स्विमिंग पूल, जिम, जूस बार, डांस स्टूडियो एवं योगा स्टूडियो मध्य अछि। आपण ऊपर को जिबे आपण एक स्पा, सैलून एवं मालिश रूम मिलिबो। ता सहित एक बहुत बड़ आलिशान हॉल अछि, जाको विभिन्न इवेंट अनुसार व्यवहार करा जाय परिबो। मनोरंजन कथा कहबा गले एही घरे एक सिनेमा मध्य अछि, जोठारे 50 जन लोक बसी चलचित्र उपभोग करि परिबे। एही घरे असंख्य टेरेस एवं बालकनी अछि, जोठारे वृक्षारोपण देखिबाको मिले। ଏହା ସହିତ ଆଣ୍ଟିଲିଆର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗରମ ଦିନରେ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଘରର କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା। ଥଣ୍ଡା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆଣ୍ଟିଲିଆର ଏକ ଅଂଶରେ -20 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଘରେ ଏକ ୱିଣ୍ଟର ୱଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ସ୍ନୋ ଜେନେରେଟରର ସାହାଯ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବରଫ ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ବରଫର ମଜା ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ଏହି ଆଲିଶାନ କୋଠାଟିର ଡିଜାଇନ୍ ଚିକାଗୋର ଏକ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପର୍କିନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ୱିଲ୍ସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ଏହି 4 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ କୋଠା କେବଳ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ପିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ଏହି 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଆଲିଶାନ ଘରର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ 600 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେଫ୍, କ୍ଲିନର, ଡ୍ରାଇଭର, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲମ୍ବର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି 600 ଲୋକଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଲିଆରେ ଏକ ପୁରା ମହଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଘରର ନିର୍ମାଣରେ ଅଧିକାଂଶ ମାର୍ବଲ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଏବଂ ମୋତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସୁବିଧା ଏକା ଘରେ ଥିବା ସହିତ ଏହି ଘରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘରେ ଅଛି। ଅମ୍ବାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ମାଲିକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତା ସହିତ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ଏସିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁନିଆର 2ୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ, ତାହାର ରପ୍ତାନିର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି କାରଣରୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ନେଟୱାର୍ଥ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏତେ ଧନ ଶେଷରେ କେଉଁଠାରୁ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ଲାଇକ୍ ଆସିବ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିବି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଘର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।